سراويتنا عند حقنا أيو احنا نهلنا سراويتنا أي تأمنيلو استنقص هزون مريحن حرتسب نت سراويت زلوا مجلسي بناي عود عم ترح موعلي خونيت حرتسب زحسو نزي بعلون مسدقنا كنوع علينا في تهززي تأمين تيبله كافتا زلاتو دخان كم دخنتو هفتامون كام هفتنتو الحق زز مسأي زي آخر مرأيتيا سحرتي دقاقيفنا تنايت ألاقي تولقخو كنم خنو عوشت تجراي بستفترة في الله خعاب بوليتيكيات بستفترة حماق هزنا حدنته توتينو نجارات كونور نامزي نور تغيرهم بصنحهم سرحة الدجن تفازيزهم صنيحهم يوم حزد ما بستفترة نايم صفحتي وفرطاتن نايمر داء مدرخاتن هزنا حدنته نور بملاسو نايزي وصيد خوانا دما احنا نهلنا سراويتنا اي تأمنيلو استنقص هزون مريحن نبع اللدت خلتش عصر شمنتي عامة مرات موعالي زخون كاو عصر تخلتي انت آياتات وردا صحرتي عصر تخلتي بقرايز توصعصو بتوكل تقبيلو لو معلت 26 خلتش عصر شمنتي عامة مرات او وردا صحرتي كتما جيت تركي والله بتمساس على من قد دما اما اخل وردا زركيو سيفيل سيرفانت ما هيا يرخوخون ما هيا يزنقعيو كيبلا نتي او صعصع صرح زلو مسي مكان يزد مالت سراويت جغنا سراويتنا نمرق ازخون حدا بقراي بمغزاء توكلتي سويل سروانتون امنغونا ترخيوم اللو السراح زي هزبن محدارن وراس حرتي اطناخيرو كقصللو هزونا دما اغون سراويت خوينو نتي بخبيد مكراز حلف زلو سراويتنا نكدغف ليتن قطرن كم سرح قال بمئتاويو دقيمه روحس بعال الدت ملأ هزو تجراي فولي خاء نتي جغنا سراويتنا ناولخو قدماتنا نتينا هزونا وصيت سخونه لما عت مصيخم كتركو بمصاخم هزبن من محدارن وردانا كገልጽ الخم يفتو كبرت يهاللي يوحنس ولا جورجيس وانا ازازي دو جنبار زخبركي تغداليت صحايا ياليو ناي ودنا ود حوحات ابال ماخلاي كوميتين ناي زوانا بالله على حزب حلافيتن زخبركا تغدالاي حغوس غبره وانا ازازي ارم 26 زخبركا تغدالاي كيروس طعماي ناي وردا سحرتي وانا محداري زخبركم ابالات سراويت موسى ميكانايزد زخبركم كاب 12 طابياتاتن كاب ماخل سيفيل سيرفانت توكيلكم نعنا تصبيهم ناين كوع دحنا مصاهم ملእኽተክ ተመሓላልፉ ኣብ ቀድሜና ዝተረኸብኩም እንኳዕ ነዚ በዓል ወይ ድማ ንልደተ ክርስቶስ ብሰላም እንኳዕ ኣብጽሕና እንኳዕ ሰላም ራ ሞ ሎማዓንቲ ብቀንዱ ዝተራኸብናዮ ቁጽሪ 1 ናይ የቐኒልና ፕሮግራም ምሳኹም ክንዘራረብ ንፈትዎ ጅግና መራሒና ናይ ግንባር ደው ኣዛዚና بحوار ونسكي حبيرنا نخد سراويتنا هزبنا نزلوا خناتات كنرئي إلنا تحاورنا زمتنا له نعخم مسجنا نمقرابيو نحنا كم زوادو مراق كم زفلت أبز حلفة خلت سلست عمت أوشتنا مسانا زنورو حبيرنا نتقالسنا أب حماقون حبيرنا أب صبقون حبيرنا زنورنا جن بستفترة ناي بوليتيك حمق كابهزو وصيوم نهزبي ويدما كافت هزو وصأنا تسراويتنا بمحبراو ميديا بسرع ميديا منون كي حفروا نسراويتنا نمرح تسراويتنا نتم كم ورقي بحاو تفتينهم أو كل عودة جنبار عاوتنا مزجوز مطرح كي خونس نتا إثيوبيا تبهال هاجرون زفتروا مرح تسراويتنا ناتسألمو ناتقاششوا كابت مالي لومي كاولومي صباح كم حيشيهم كردهم ده يخيل بزبل بتعجستي ناتصبيو صديحهم يوم هذا كي يخون سراوي تجراي كبتاتن حدنتو كي يستم تا أنكو برتنا نسألاتنا تفرحهم دما حاسينا وزخونة حدنتنا سلزخونة إذا حدنا زي أنا ببتان دما كوشتنا كابد الجن تشاريخهم ننوعلنا كنواجع كنتفافع وجه صبحة نزي قطر حدا لهم كم باكيج
كم بروجرام حزم مزلوا دمات سراوتنا مبتاني صلاتنا نجرجن عين بتنن نحن تجارينا حادئنا زي تملسه عدال لنا زي تملسه حزب لنا نشدشتو ورحي تباهيلو زي توهم بلاستيك نشدشت عمت زقمطو اب خرمتي بچقا بماي بوحج ناتچغرو اب حاجاي دما بصحاي بنفاس ناتچغرو نايزوا معراب حزبنا نايزوا سمن معراب صلمت خبابيتات ولا نايزوا دو انت هونه مليو اب ايدنا اتيو كاب كوماند بوست وصاون بسلازي هونه እዚኦም ዝኣመሰሉ ዕዮ ገዛታት ስለ ዘለውና ከም ሰራዊት ትግራይ ምስ ህዝብና ኮይና ዞም ዕዮ ገዛታት እዚኦም ከመለስና ዝብትነና ሓይል የለን ኢልኩም ናብ ሓደ መጽኢኹም ሰራዊት እውን ወለድና ህዝብና ከመለስና ናብ ኑር ናብራና ንምለሰሉ ወልሓንቲ ምክንያት የለን ህዝብና እውን ደቅና ጫማ የውሎም خدان የውሎም ምግብ እውን ኣብ ገለገሊውን ጾሞም እንሓደሩ ንዓና عند حقوق ኮይኖም ሓጹር ኮይኖም ክብሪ عند حقوقنا ኮይኖም ይሰርሑ ስለ ዘለው ኢልኩም ነዚ በዓልውን ምስ ደቅና ክንውዕል ኢና ዞም ደቅና እዚኦም ወለድ ኣለዎም ኣበብ ከባቢ ኣብ ኩለን ከባቢታት ትግራይ ተውጻጽኦም በሓባር ሓደ ዝገብሮም ተልእኮ ስለ ዘለዎ እምበር ወለድ ኣለዎም ሓዳር ኣለዎም ደቅ ኣለዎም ግን ሁሉ ገዲፎም ሰና ይውዕሉ ስለ ዘለው ንሕናውን ደቅና እዮም ሕዋትና እዮም አየታትና እዮም ኢልኩም ነዚ ዓመት በዓል ልደት ሓቢርና ክንውዕል ኢልኩም ካብ 12 ጣብያ እንተናኣሰ ሓደ ከፍቲ ንሓደ ጣብያ ቀሊል ኢልኩም ብተወከልትኩም ኣቢልኩም ኣዋጺኹም ኣለኹም እዚ ድማ ከም ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ምብራቅ ንኾርዕልኩም ኣዚና ድማ ነኽብረኩም ብጣዕሚ የቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ ዝብል መልእኽቲ መሃበይ ሓደ ሰራሕተኛውን በተመሳሳሊ ገሊኡ ምሳኹም ሰራዊት ትግራይ ነይሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብኽብሪውን ተመሊሱ ገሊኡ ናብ ስርሑ በቲ ዝነበረ ናይ ምቅንናስውን ተቐኒሱ ግን ድማ ተጋደልቲ ናይ ግንባር ተጋደልቲውን ናይ ደጀን ተጋደልቲውን በሓባር ኮይና ሕዝውን ሲቪል ሰርቫንትውን ተረዳዲኡ ነዛብዚ ስልጥን ዘላ ሙሴ መካናይዝድ ንምረቃ ዝኸውን ሓደ ብዕራይ ኢሉ ብምውጹ እዚውን ብጣዕሚ ክምስገን ዘለዎን ንኻልኦት ወረዳታትን ንኻልኦት ከተማታትን እውን ኣርኣያ ክኾን ስለ ዝኽእል ክሰፍሕውን ስለ ዘለዎ እዚ ደፊርኩም ስለ ዝገበርኩሞ ብጣዕሚና ነመስግን ክብረት ይሃበልና እዚኣ ከም መርአይት እያ ሰሓርቲ ቁፅሪ ሓደ እውን ቀዲምኩም ዝኣተኹሞ ስለ ዝኾነ ቀፂሉ ፅባሕ እውን ከም ዞባ ደጉዓ ተንቤን እውን ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ከተማ ሃገረ ሰላም ብምትሕባርም ተመሳሳሊ ኣብኡ ዘሎ ኣሃዱና መሰረት ገይሩ ከምኡ ዘዳለወሎ ናይ ሕንጣሎ ወረዳ ናይ ሳምረ ወረዳ ናይ ወጀራት ዓዲ ጉደም ናይ ሰብዓ እንደርታ ኣብ ሸሞንቴን ወረዳታት ከም ዞባ 9 ጣብያታት ኣለዋና ከተማን ገጠርን ሕድሕድ ዘንታ 9 ጣብያታት ሓደ ብዕራይ ካብ ሓደ ከፍቲ ካብ ሓንቲ ጣብያ ኣውፅን ንኣብ ከባቢአን ዘሎ ኣሃዱታትን ደቆምን ደቅናን ሓቢርና ክንውዕል ኢና ኢሉ ብዝተለምናዮ መሰረት ዛጊድ ናብ 65 ከባቢ ከፍቲ ኣውፅኦም ኣለዉ ከም ዞባ ደጋጊፍና ትናይ ጸላኢ ተልእኾ ክነምኽኖ ሰራዊትና ዓንዲ ሕቆና እዩ ኣብ ካብ ህዝቢ ዝድለ ኩሉ ዘድልዮም ኩሉ በብ ከባቢኡ ካብ ገዛ ጀሚሩ ካብ መጽለሊ ጀሚሩ ካብታ ንእሽተን መሰልጠኒ ጀሚራ በሓባር ክንኾን ከም ዞባ ዘውረድናዮ መደብ ስለ ዝኾነ ህዝቡን ሓንጎፋ ኢሉ ስለ ዝተቐበሎ ካፍቶም ዝተቐበሉ ህዝብን ምምሕዳርን እውን ቁፅሪ ሓደ ኣብ ሞዴል ስራሕቱን ኣብ መኸተውን ኣብ ወፍሪ ኣሉላ ሒዙ ኣብ ዝሓለፈ መኸተ ሕዙውን ዝቐጽል ዘሎ ጅግና ህዝቢ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ በመራርሑ በመሓደርቱ ብዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ተወኪልኩም ኣብዚ ስለ ዘለኹም ብሽመይን ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ምብራቅ ኣዝየ የመስግን የቐኒለይ ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና የቐኒለይ ህዝብ እዚ ወያና እዩ ሕቦኛ እዩ ከዚ እውን ተኾነ ዞም ደቅና ኣለዉ በረኻ ኣብ ካሊእ ጣብያታት ኣብ ካሊእ ወረዳታት ኣለውና ደቅና ከምዚ ይዋሃው ኣለዉ ኾኑ እዮም ሽግር የብሉ ዘውዚ ለለ ኣሕና ከዓ ንህቦ ለዚ ከዚ እውን ህዝቢ ሰሓርቲ ድልው እዩ ኣየኹም ልደቀይ ኣስእኒኹም ንሪኦም ኣለና ኢና ዓንተ ወሃም ታይስም ልበሎ የለይ ኣብዚ ከተማ እዚ ሓደ ተልፈስፈስ ልብል እዮም ናይ ካስ ሰራዊት እዚ ንከታተሎም ኢና ብደንቢ
ስለዚህ ጽርያት ጸጥታና በደንብ ሰሚዮም ሓልዮም መከዓ ኣብ ልዕለና ንሶም ይወልጹ ለዚ ኸዝለ ቀኒየልና ክብረት ያለና እሺ ስሞይ ተስፋይ ረድ ይልበሃል ነባርነቴ ከተማ ግጀት እየ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኸዚ ኣብዚ ቅድም ኢሉ ልዝሰራዊ እዚ ላጣናኸረ ለሃበ ህዝብ እውን ካፍታ ዘላቶ ጋቢ ጃኬት መዓር ልውግኣት ለሃብሐለ መፀ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ እዚ ጠሚኒ ተይበለ ካፍታ ዘላቶ ድኻውን ከም ድኽነቱ ሃፍታሙን ካብ ሃፍትነቱ ዝሓገዘ ዝመፀ እዩ ሕዚ እውን ትኸዝቱ ገይሩ እኒሆ ብ12 ጣብያታት ብጣዕሚ ሽተይል ዛፆም እዚኣ መፍትሒ ተባሂሉ ዝተገበረሉ እዩ ስለዚ እዚ ዓብዪ ታሪክ ዘለዎ ዓዲ እዩ ለዚ ጣብያ እዚ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ 12 ጣብያ ድማ መበል ሳልሳይ ናይ ሲቪል ሰርቨንት ተባሂሉ ዝተገበረ ብጣዕሚ ኣደናቂ ዝኾነ ስራሕ ተሰሪሑ እዚ ዘን ጣብያታት እዚአን እውን ክምስገኑ ዝግብኦም እዩ ኣመራርሓ እዚ ብዘለዎ ሃፍተ ገነት ተጠቂሙ ለዚ ህዝቢ እዚ ለዝተጋዳላይ እዚ ስለዚ ጽቡቕ እዩ ካብኡ እውን ሰራዊት ዝነደንቆ እንታይ እዩ ኣብ ናይ ስራ ስዋዕት ይኹን ኣብ ናይ ህዝቢ ይኹን ዓጽዳ ህዝባዊ ሰራዊት እዩ ህዝባዊ ሰራዊት ብሓቂ እሞ ዚነው ስዋዕት ናይ ስዋዕት ክራት እውን ዓጺዱ ኣልሚዑ ፀይሩ ዓውደእትዩ ህይው እዩ ስለዚ ህዝባዊ ሰራዊት እዩ ሰራዊት እዚ ድማ እቲ ህዝቢ ብትክክለኛ ካፍታ ዘላትና ሓጋዚና ሰራዊት ስለ ዝኾነ ኢሉ ብጣዕሚ ይሕግዝ እዩ ጸጥታና ብጣዕሚ ሕልው እዩ እዚኦም ሕልው እዩ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ትትገበረና ልደት ክርስቶስ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ መሐጎሲና ዓውደ ዓመት ይግበሮ ይቐኒየልና ያው ሽመይ ጎይተኦም ገብረ ህይወት ይበሃል ወረዳ ሰሓርቲ ጣብያ ማይቃና ንበዓል ልደት እንኳዓ ብሰላም ኣብፅሕና ኣብቲ ናይ ዓውደ ዓመት መውዓል ዝኸውን ዝተዋፀ ድማ ካብ 12 ጣብያታት ሓደ ዕራይ ያው ካብ 5 ጀሚሩ ዓርቢ ትማል ቀዳም ሕድሕድ ጣብያታት ገዚአን እየን ያው መበል 13 ዕራይ ድማ ካብ ማእኸል ወረዳ ሲቪል ሰርቫንት መንግስቲ ሰራሕተኛ ካብ ሕድሕድኦም ንሰራዊት ዘይኮነ ንመን ክኾን ኢሎም ያው ኩሉ ተፈላለዩ ዝነበረ ናብ ሓደ መፅኡ ሰራዊትና ክጠምየውሉ ያው ከም ሃገሩ ንእሽተይ በሊዑ ክውዕል ኣለዎ ልብል ነገር ሓሳብ ማእኸል ወረዳ ምርዳእ ጌርና ኢና በዚ መሰረት እቱ ኣመራርሓን ህዝብን ልእኽ ወሲዱ ያው ቦብጣዊ እዩ ኣብ ዝሓፀረ ኣብ ውሽጢ ሓደ ንሰራዊት መብዕል ዝኸውን እንስሳ ወይ ከዓ ስጋ ክገዝእ ክኢል እዩ እዚ ናይቱ ህዝቢ ውፉይነት እዩ እቲ ህዝቢ ያው ዝሮ ኣብቱ ልዕሊ ሰራዊት ዘለዎ ሓልዮት ፍቕሪ ያው ብቃላት ክግለጽ ኣይኽእል እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጎስ ቀትር ለይተው እዚ ስፖርት ላሰርሑ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ላገበሩ ጠሚኒ ጾሚኒ ቆሪርኒ እንተይበሉ ያው 24 ሰዓት ኣብዚ ኣብ ቁርነ ንፋስን ንህዝብና ኢሎም መስዋዕት ይኹን ካልእ ዝኽፍል ዘለዎ ሰራዊት ንዓቶም ንምብርካት ኢሉ ያው ለማዓንቲ ዕለት 26 ናብ ከተማ ግጀት መፅኡ ርክክብ ተፈጺሙ ዘሎ ያው ሕብረተሰብ እውን ይሓስቦ እዩ ሰኣን ናብ ሓደ ምምፃእና እምበ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሰራዊት ዘለዎ መግለጺ ብናይ ዓውደ ዓመት ጥራሕ መውዓል ይኾነ እቲ ሕብረተሰብ ዝሓስቦ ይጠምዩ ይጸምኡ ክዳን ይስእኑ በዚ እውን ክሕግዝ ዝደሊ ነቲ ሰራዊት እቲ ህዝቢ ምክንያቱ ህልውናና ዘይረጋገጽና ሰራዊት ክብተን የብሉ እዩ ዝብል ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ሰራዊት ተወቲን ከዓ ያው ህልውና ትግራይ መሊኡ ምጥፋእ ማለት እዩ ስለዚ ሰራዊት እዚ ላዕላውነት ግዛኣት ትግራይ ተለይት መለሰ ተፈናቀልቲ ተለይት መለሲ ሰራዊት ዝክብተን የብሉ ብኩሉ መዳይ ክንሕግዞም ብኩሉ መዳይ ክንሕሕዎም ኣለና ንሰራዊትና ኢሉ ዝሓስብቱ ሕብረተሰብ ሕዚ ከዓ ብስጋ ወይ ብመውዓል ዓውደ ዓመት ዘይኮነስ ዋላ እኽሊ እውን ክነዋፂና ቀለዎም ጫማ እውን ካልኦት ዝተፈላለዩ እውን ክነዋፂና ዝብል ሓሳብን ምኽርን ዘለዎ ጠቕላላ ህዝቢ ማለት እዩ